Maayong adlaw sa inyo tanan. Kagyari kita diri karon sa matahom nga syudad sang Iloilo City. Kag kabalo bala kamo nga ang orihinal nga Iloilo City Hall building yari makit-an sa compound sang University of the Philippines Visayas diri sa Iloilo City. Sa luyon naton amo ang orihinal nga Iloilo City Hall building nga gintukod pa sadtong mga tuig 1933 hasta 1935 sa disenyo kag collaboration ni Juan Arellano nga amo man ang nagdisenyo sang Victoria's City Hall building kag sang Negros Occidental Provincial Capitol building kag ni Francisco Ricardo Monte nga amo man ang nag-design sang sculpture dira sa Provincial Capitol Lagun nga ginatawag nga Lady with the Carabao. Kag amo man ang nagdisenyo sang mga sculptures nga makita naton sa matahom nga Provincial Capitol sang Negros Occidental. Kung inyo maobserbahan, may mga skulptura nga makit-an sa sini nga disenyo sang City Hall building sang Iloilo nga similar man sa style sang design ni Francisco Ricardo Monte. Ini nga building gininugurahan sadtong 1936 apang sang pagsakop na sang mga Hapones diri sa pungsod sang Pilipinas. Sumugod sadtong 1942 hasta 1945 ini nga City Hall building ginpuy-an o ginistaran o ginhimo headquarters sang mga Hapon diri sa Iloilo City. Kag sadtong tuig 1947 sa idalom sang liderato ni Anay Iloilo City Mayor Fernando Lopez, ini nga building gindonate sa UP Visayas diri. Si Mayor Fernando Lopez nangin Vice Presidente sang pungsod sang Pilipinas. Tuig sang 1950 sa idalom sang War Damage Commission, ini nga building gin-repair kag ginbalik sa iya orihinal nga structure. Sa karon, ini nga building nagapaidalom sa administrasyon sang UP Visayas. Kag sa sulod sini mayara man sang matahom nga museum nga kung sa diin naga-feature sang mga Western Visayas tangible and intangible cultural heritage items and beliefs. Gani sa inyo, dason nga pagbisita diri sa Iloilo, bisita kamo sa UP Visayas. Makita naton ang original nga City Hall building kag ang matahom nga museum diri. Para sa ihibalo sang mga Victoriasanon, ako si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa.